अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त बिरा ठीक हो सन ते अल्लाह पाक उन्हां को अपने हिफ्ज़ अमान च रखे। जी दोस्तों, अगे रोज़ाना मैं थोड़े वास्ते वीडियो बनाना, लेकिन जी अज मैं वीडियो बनांदा पियां ये स्पेशली तौर पे पैगाम है मेरा इब्राहिम चकरानी वास्ते, जिहड़ा इस टाइम ला दी गैंग का सरबराह है। जी दोस्तों, जिमें कि हुण तुहानूं पता है, मैं कल वाली वीडियो च तुहानूं दस्सा ही कि इन्हां दो लोडर ते दो ड्राइवर इन्हां अगवा करके ते अपने इलाके दे विच गिन गए। सारी इब्राहिम को गुजारिश ये है, लोडर जाने ठेकेदार जाने ते तुसां जानो, साकू नहीं पता थोड़े के मामलात चलते पैन ठेकेदार नाल या गौरमेंट नाल। सारी सिर्फ यह गुजारिश है इब्राहिम खान, इन दो ड्राइवर शोधां दा केड़ा कसूर है? 15-15, 20-20 हज़ार तनख्वाह गिन के अपने बच्चों का पेट पलेना। मेहरबानी कर इन्हां गरीबों को तो रिहा कर दे। तू लोडर अपने को झल गए, आपने अपने को खड़ा के जितने तेरे नाल कोई मसला नहीं बनता, बेशक तू जान लोडर जाने, लेकिन यार इन्हां गरीब मजदूरों का केड़ा कसूर है जिन्हां को तुसां देखो 6 घंटे टाइम है तो अस मार रहे सो। इमरान खान जेड़े बे दोस्त हैं, अल्लाह पाक उन्हां को सलामत रखे। मैं को इल्म है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जेड़े बंदे अगवा थे उन्हां नाल के गुजरती है, क्योंकि सन 2000 दे विच अज तो 23 साल पहले मैं खुद अगवा थी आमी। 27 दिहाड़े मैं अगवाकारां दे हत्थें रही, पहाड़ां दे विच गारां दे विच ढक्का रही। भिटनी कौम दे पठान हैं जिन्हां साकू 3 बंदा को अगवा किया है। हिक लम्हा अजियत दे विच गुजरदा, जेड़े अगवा थे बैठे होंदे, कोई पता नहीं होंदा कि किस टाइम परला गोली मार रहे, किस टाइम जिंदगी दा दी एंड थी वंजे। इब्राहिम खान अपने गैंग दे उत्ते ज़रा दीद मार, इनू ज़रा जहन दौड़ा, तेरे कितने साथी जवानी दे विच इस दुनिया तो चले गए। मजीदू गया, तेरे अपना गिरोह दहाई। शबीरू लादी गया, तेरे अपने गिरोह दहाई। हारून लादी गया, तेरे अपने गिरोह दहाई। मजीद जंडू गया, तेरे अपने गिरोह दहाई। खुदा बश चकरानी तेरा अपना भिरा इस दुनिया तो लगा गया। बाकी भी अपने इवें पिछा दीद मार, कितने करीबी संगती तेरे इस दुनिया तो चले गए। वो किसे नाल गिन के गए, उन्हां दा नाम अमाल को थोड़ा जितना यार गौर कर, वो केड़े गए? क्या इस टाइम वो अल्लाह पाक को अपना हिसाब नहीं देंदे पे? यार दुनिया ते वसन वाले लोग जेड़े हैं ना, जेड़े गरीब गुरब हैं, इशो दे ताजी मजदूरी करने वाले लोग हैं। कहीं को तुसां मोटरसाइकिल छिगन देवे, कहीं को तुसां गोली मारने देवे, कहीं को तुसां माजूर कर देवे, कहीं को जिंदगी भर की जमा पूंजी तू महरूम कर देवे। यार को मेहरबानी करो, साड़ी गुजारिश है इब्राहिम खान के इन्हां दो मजदूरों के उत्ते जड़ा ना कुछ शफकत फरमा, ते इन्हां दे छोटे छोटे मासूम बच्चे। हुण एक ड्राइवर को फैर लगा पे लत्त दे विच, वो जख्मी है। यार इन्हां दा कोई कसूर तो कोनी। अगर इन्हां ड्राइवरां दा कोई कसूर है
تو تسا کو دس بھی یار ڈرائیوراں دا یہ قصور ہے. قصور یہ ہے کہ وہ غریب ہیں مزدوری کریں دے کھڑوتے ہیں. یار این تو نہ کرنا. تو ہوں ایک تیکوں فیس بک دے اتنے ٹک ٹاک دے اتنے کتنے بندے تیکوں تانا مریں دے بیٹھن کہ تو اپنے بھرا دا پور نہیں چاہ سکتا. رات ایک ویڈیو آئی ودی ایک بندے دی نام میں کو نہیں پتہ اون بھی یہ گال کیتی ہے کہ تو اپنے بھرا دا پور نہیں چاہ سکتا. شاکر ہجانے بھی تے کو یہ گال آکی ہے کہ تیرے اتنی یہ طاقت نہیں. وہ ایک ودا ہے اشرف رفیق اون بھی تے کو ویڈیو پیغام دے کے تے کو آکائی تو اپنے بھرا دا پور نہیں چاہ سکتا. تو مہربانی کر اپنی توجہ اپنے دشمنوں والے پاسے دے جا. اول تا یہ دشمنی کو تھی ختم کر دو ساری تا یہ تھوڑے کو گزارش ہے. شریفانہ طور تے اپنے آپ کو قانون دے حوالے یار کر دو. کم از کم تھوڑی زندگی محفوظ تا تھی ویسی. اگر تسا قانون دے حوالے کرے سو سزا کٹے سو زندگی تو تھوڑی محفوظ تھی ویسی. اپیل ہی کر سکتے وے سارا نظام تھی سکتا ہے. یار سارا یہ پیغام آئی خدا بخان کے تیکو بھی تے نال جڑا اس ٹائم سربراہ تو ہیں لادی گینگ دا تے راشد ہے. اسا دوہاں کو گزارش کرنے ہیں کہ مہربانی کرو یار انہاں دو غریباں دا کیڑا قصور ہے جنوں ولدے وے تسا کہیں نہ کہیں غریب دے اتے جنہاں ظلم دے پہاڑ تروڑی کھڑے وے. یار اپنے علاقے دے کہ سردار کو تا غوا کر کے دیکھ جا تک پتہ لگ ویسی. تیری علاقے دے کیڑے وڈے وڈے وڈیرے پین کیڑے وڈے وڈے سردار پین کہ ہکو اغوا تا کر. جڑے ایک موٹے بندے کو اغوا کرے سے تے پتہ لگ ویسی. اگر تے توان مل سی تے موٹا مل سی جو تے کو نقصان مل سی تے موٹا مل سی. لیکن مہربانی کر یار یہ انہاں غریباں نال جڑا ہے نا یہ نہ کر. انہاں غریباں دی آہ جڑی ہے نا جے کو اساں سریک بد دعا دیں یہ عرش تک ویندی ہے. عرش کو ہلا دیندی ہے. خدا بس چکرانی کو تو لے گن کہ اس کو پہلے قانون ڈھلی رستی دیندا رہی ہے. عوام بھی زیادہ یہ نہیں کیتا. لیکن جس ٹائم اس رمضان بلچھانی دے اعضاء کٹن نا پوری دنیا ہل گئی ہے. جڑے ویڈیو آئی ہے پوری دنیا کو ایک دفعہ ہلاوا ہے. پچھے قانون پیچھا نہیں ڈٹھا. قانون آکھے بھئی اگر اے بچ جائے تو بہت بڑے نقصانات تھی سن. اسے چیز کو تو یار مد نظر رکھ کہ تو اے اغوا کاری والا کام تو چھوڑ دے یار. بندہ کو اغوا کرنا بندہ کو مارنا یار یہ جمع مردی تو نہیں نا. میں کو جمع مردی نہ آتا. یہ جمع مردی نہیں. ایک غریب کو من سٹنا وہ کو پھیر مارنے دھمکیاں دیمنیاں یہ تو کو زیب نہیں دینا یار. یہ جوان آدمی کو زیب نہیں دینا. میری یہ نکی جی گزارش ہے ابراہیم خان جو اگر دل منے تو مہربانی کریں انہاں کو جڑا نا چھوڑ دے یار. تک دعا کرے سن انہاں کو چھوڑ دے. نکے نکے بچن یار انہاں دے تک بد دعائیں کرے سن. جھولیاں چاہ چاہ کے تک پٹے سن. جھولیاں چاہ چاہ کے پٹیں دی تو اگی مخلوق پئی ہے تو جھولیاں چاہ چاہ کے دعائیں تو اگے بھی کوئی کو نہیں دیندا بیٹھا. لیکن مزید یہ نہ کرو. کوئی زندگی اچھا کام کر ونجو تاکہ تھوڑی کوئی عاقباتی سمر ونجے. ہو سکتا ہے اللہ پاک طرح کوئی کم پسند آ ونجے. اللہ پاک آکھے بھئی تساں کہیں ٹائم میرے کو معافی منگ گنو. اساں تو یہ اکسو اللہ پاک کو معافی منگو. اپنے آپ کو سرنڈر کر کے قانون دے حوالے کر رہے ہو. کچھ نہیں رکھا یار اس قتل و غارت وچ کچھ بھی نہیں رکھا. یقین کرو میں ڈٹھا ہے کہ جڑے پولیس مقابلہ دے وچ اس کیٹاگری دے جڑے بندے دنیا تو رخصت ہیں نا اول تا انہاں دا وارث ہی کوئی نہیں بنتا. انہاں دیاں لاشاں گھنن بھی کوئی نہیں آندا. اگر کوئی آئی وڑے تو انہاں دے گھر دیاں عورتاں آنی ہیں. جڑے تھوڑے کیس بننے نا تھوڑیاں تاریخاں بھگتاون یہ گھر والے آنے نا وہ گھر دے برتن تک ویچ کے آنے.
یار انج تو نہ کرو، بڈھڑے والدین کو جڑا نا تیرے تو والد فوت تھی گئے جنہ دے ہن بائے گروپ ودن بندے، تو اسا سارا کو گزارش کرے تھوں کہ یار اس کام تو بعد آ ونجو، تو ولا میں ایک دفعہ گزارش کرے سا ابراہیم خان کہ انہاں غریب مزدوراں کو چھوڑ دے، اللہ پاک تا کوئی دا اجر دے سی، لوڈراں دا اجر تو دے وارثاں کول گن چانا، انہاں کو چھوڑن دا اجر تے کو اللہ پاک دے سی۔ باقی اللہ پاک سارے دوستاں کو سلامت رکھے سائیں۔ یہ اج دا میرا ایک نکا جڑا پیغام ہے جڑا میں سارے دوستاں نال شیئر کیتا ہے تے ابراہیم خان کو پیغام دیتا، امید ہے کہ میرا پیغام پہنچی۔ اگر سارے دوست رل کے میرے اس پیغام کو شیئر کرن چاہنا تو امید کریں نا کہ میرا پیغام ابراہیم خان تک لازمی میرا پیغام پہنچ ویسی۔ تے دوستو لائک شیئر تے کمنٹ لازمی کیتا کرو، ساری حوصلہ افزائی ہوندی ہے۔ باقی اساں تھوڑے کول کوئی اندا معاوضہ تو نہیں منگتے، صرف ایو منگنے کہ یار لائک شیئر تے کمنٹ کیتے کرو چا۔ اللہ پاک تک سلامت رکھے سائیں۔ کل وقت انشاءاللہ ایک بئی نویں ویڈیو دے نال ملسوں، اس وقت تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت دو، سونے رب دے حوالے، اللہ حافظ۔